jamaah anu sanesna urang ngaoskeun Ratibul Haddad sinareng maulid ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi urang saja ngadoakeun kangge dulur-dulur urang sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat anu nuju teu daramang. Mudah-mudahan Allah taala enggal-enggal maparingan kesehatan dohir sinareng batina, amin ya rabbal alamin. Sekali-kali ya, guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini wa atina mahabbataka wa ma'rifataka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. ثم إلى حضرة خصوصات صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه أن الله تعالى يولي رجال في الجنة ينفعون بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 نويت الذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأقربين المهتدين وأزواجه الطيرة أمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشرنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى يريد الرجال في الجنة ينفون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلى رضي الله تعالى عنهم وصلهم وفرهم وذنوب عليهم أن الله يغفر لهم ويرحم ويريد رجال في الجنة ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا ومولانا صاحب الراتب والبدع والدرر شهد والغوث العباد والبلاد حبيب الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه وصله وبره وذلوك عليهم رضي الله عنهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة يوعد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين رضي الله عنهم ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل البلدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلام وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع الألف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا معنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومعبة في شرف الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا
تهلك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة بخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة بخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة بخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة بخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسباب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
Rasulullah ya Nabi ya
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصوف في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وضع عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في علم كرسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا لقلب سروقا تواتا
به اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. هذا شر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم. في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب وانور هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود لله عن أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم ظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات المندوب صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحمد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
bijahi Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, insyaallah pangaosan anu malam salasaina baris dipimpin insyaallah moga hasanah naon bae nasihat anu baris bade dibungkeun ku salasawiyos cucuna junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta pangarsana Al Habib Hanif Al Manhij waktos sinaran tempat sareng kahormatan nyangakeun ka anjeunna saluas-luasna. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ar-Rabbul Akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati, daripada para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Ustadz Muhammad Qusay Al-Qami rahimahullahu rahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, segala urusan duniawi dan ukhrawinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal salehnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semua keluarga besar daripada mertua beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan juga saya sampaikan kepada jamaah Majelis Jalsatul Itsnain Antapani yang seharusnya pada malam hari ini diasuh ataupun diberikan ilmu yang bermanfaat oleh guru kita Muallim Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang kebetulan beliau katanya lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa terus membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan anugerah, limpahan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah. Kemudian nikmat kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada kita
untuk kita terus bisa hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan yang sangat didambakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya pada malam hari ini kita melanjutkan daripada kajian kitab Mukhtarul Hadis, hadis ke 46, dan insyaallah kajian tersebut akan terus disampaikan oleh guru kita Muallim Idris di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah perkataan seorang ulama besar, seorang wali yang menjadi pimpinan di masanya. Beliau adalah Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi di awal sudah kita bacakan daripada ratibnya. Sebelum memulai daripada kajian, sedikit informasi tentang Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, khususnya di kalangan Alawiyin. Di kalangan Alawiyin adalah para habaib. Kalau di kalangan Ahlus Syam dan di kalangan para kiai, itu yang terkenal dengan Sultanul Ulama adalah Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi di kalangan para habaib atau Alawiyin, Sultanul Auliyanya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilfaqih radhiyallahu ta'ala anhu, daripada ulama besar asli Indonesia yang ada di Kota Malang, Darul Hadis. Pernah ada seorang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilfaqih, mana yang lebih mulia antara Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad? Keduanya pernah memegang tingkat tertinggi daripada makom kewalian. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menjadi kutub selama 60 tahun. Itu di manaqib beliau itu megang makam wali kutub selama 60 tahun. Begitu juga Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memegang daripada makam tertinggi kewalian begitu lama. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilfaqih, mana yang lebih mulia antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Maka jawaban Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilfaqih sangat bijak. Apa jawaban beliau? Keduanya sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya memiliki makom yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata beliau, adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lebih masyhur di dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lebih terkenal di dunia. Adapun Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu akan lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kelak di alam barzakh sampai seterusnya. Itu jawaban beliau. Nanti di alam barzakh dan seterusnya itu yang lebih kita kenal, lebih dikenal oleh penduduk barzakh dan seterusnya, yaitu alam akhirat adalah Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan Syekh Abdul Qadir lebih masyhur di dunia. Ini adalah perkataan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang tertera di dalam kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini ada dua setahu saya. Mungkin ada lagi Al-Hikam yang lain. Ada Hikam Ibn Atta'illah, ada Hikam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab Al-Hikam, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan resep kepada kita, memberikan arahannya kepada kita agar kita bisa menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan arahan ini jika kita benar-benar menjalankannya, kita berpeluang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencapai maqam kewalian. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Al-kamalu arba'atu asya. Al-kamalu arba'atu asya. Syarat untuk menjadi insan, syarat untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan
akan bisa mencapai maqam kewalian itu ada 4, kata beliau. Manakala kita memenuhi 4 syarat ini, kita berpeluang menjadi hamba yang diridhai oleh Allah dan bisa berpeluang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama saya baca dulu. Al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Yang kedua, wal amalu bil ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Kemudian yang ketiga, wal ikhlas fil ilmi wal amali wa huwa tasfiyatu malillah. Kemudian yang keempat, wal bara'ah minal hauli wal quwwati wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Ini 4 syaratnya. Adapun buahnya, hasilnya, faman 'arafa haqqullah wa qama bi amrillah wassafa ma lillah wa'tamada 'ala Allah fa huwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtaba. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dalam Kitabul Hikam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selama kita duduk di majelis ilmu, kita sering mendengar daripada riwayat-riwayat hidup kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar cerita orang-orang soleh yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita lupa bagaimana kita bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang-orang soleh tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada maqam kewalian. Nah, di sini makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan yang mana tulisan beliau ini bukan keluar daripada pemikiran beliau, tapi ini yang beliau fahami daripada Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-kamalu arba'atu asya. Syarat untuk menjadi insan yang diridhai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Syarat nomor 1 adalah ilmu. Dengan ilmu tersebut kita bisa tahu apa saja hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa tahu apa saja kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dengan ilmu kita bisa tahu apa saja larangan yang dilarang oleh Allah atas diri kita. Dan dengan ilmu kita bisa menjalankan kewajiban dan bisa menjauhi larangan. Itu kelebihan daripada ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak asing, makanya sangat pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, jika Allah ingin menghendaki suatu kebaikan kepada diri seorang hamba, apa yang akan Allah lakukan kepada hamba tersebut? Allah akan arahkan dia untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Ya, kalau Allah inginkan kebaikan kepada diri kita, maka Allah akan gerakkan kaki kita, Allah akan gerakkan hati kita untuk menuju ke tempat yang di situ dibahas ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci pertama adalah ilmu. Dengan ilmu tersebut kita tahu apa saja hak-hak yang harus kita jalankan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana yaitu salat. Allah perintahkan kita salat sehari 5 kali kita diperintahkan oleh Allah salat. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tapi tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana tata cara salat yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an cuma menjelaskan daripada tema itu salat, tapi Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail bagaimana tata cara itu salat. Tidak ada di dalam Al-Qur'an salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Enggak ada di dalam Al-Qur'an penjelasan sedetail itu. Kaifiyah salat tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah cuma perintahkan kita untuk sholat. Terus bagaimana tata cara kita sholat? Kata Nabi Muhammad, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jika kalian ingin sholat dengan sholat yang benar-benarnya sholat yang diinginkan oleh Allah, maka ikutilah tata cara aku sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Pertanyaannya ibarat Allah, kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu kurang lebih Nabi Muhammad telah wafat meninggalkan kita. Kita tidak pernah melihat bagaimana Nabi sholat. Kita tidak hidup di zaman sahabat yang melihat langsung Nabi sholat. Kita tidak hidup di zaman tabi'in yang melihat para sahabat tersebut melihat tata cara Nabi sholat 1400 tahun yang lalu. Ya. Lantas bagaimana kita bisa tahu daripada kaifiyah sholat, kaifiyah daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut, ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat diwariskan oleh para sahabat. Para sahabat semuanya wafat diwariskan oleh para tabi'in. Para tabi'in semuanya wafat diwariskan oleh para tabi'in. Terus ilmu tersebut turun kepada siapa? Kepada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah wafat ke muridnya Al-Imam Malik bin Anas. Terus kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menurunkan kepada muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i punya murid lagi Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Subki, Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ada dua, Al-Haytami, Al-Asqalani. Terus ilmu tersebut turun kepada siapa? Kepada guru-guru kita yang ngajarin kita sholat. Kalau tidak, tanpa ilmu bagaimana tata cara sholat itu kita dapatkan. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak mungkin seseorang hamba bisa sampai kepada Allah kecuali melalui syarat pertama ini, yaitu ilmu. Kalau di posisi kendaraan, ilmu ini adalah mesinnya. Kendaraan tanpa mesin bisa jalan atau tidak? Tidak akan bisa. Ya, walaupun ada bensin, walaupun ada roda, walaupun ada yang lainnya, tapi kalau jika tidak ada mesin, kendaraan tersebut tidak akan bisa jalan. Begitu juga seorang hamba tidak akan bisa mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala jika tidak punya mesinnya. Mesinnya apa? Ilmu. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu man ghayra mu'min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, setiap amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, jika tidak dilandasi dengan ilmu, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat perkataan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang-orang yang sibuk belajar hakikat dan makrifat. Ada beberapa kaum sibuk mereka untuk mendalami hakikat dan makrifat, tapi tidak mau lewat pintu syariat. Mereka fokus zikir, fokus ibadah, tapi nggak ngaji. Ini salah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka sibuk mendalami hakikat makrifat, tapi menerjang syariat. Mereka nggak mau ngaji, mereka nggak mau belajar fikih, mereka nggak mau belajar hadis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan apa? Tir ilal haq bi janahil kitab was sunnah. Wa kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Syekh Abdul Qadir mengatakan tir ilal haq, terbanglah kamu ilal haq, kepada kebenaran. Kebenaran tersebut maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu ingin mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbanglah menuju Allah dengan dua sayap. Apa sayap tersebut? Sayap kanan Al-Quran, sayap kiri sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung kalau sayapnya cuma satu, kira-kira bisa terbang atau tidak? Dua. Al-Quran dan sunnah ini adalah sumber daripada intisari ilmu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf dan lain sebagainya, itu sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ini beliau sedikit bukan menyinggung, sedikit bahasanya, sedikit mengkritik. Beliau tidak menyinggung, tapi beliau mengkritik orang-orang yang ahli hakikat, ahli makrifat, tapi tidak mau lewat pintu syariat. Apa kata beliau? Wa kullu haqiqatin lam tashhad laha syari'ah fahiya zandaqah. Setiap hakikat tapi tidak mau lewat pintu syariat, sebenarnya itu bukan hakikat, sebenarnya itu bukan makrifat, tapi zandaqah, zindiq.
Zindik itu apa? Islamul zahir wa kufrul batin. Zahirnya Islam, zahirnya kayak ibadah, tapi di dalam hatinya ada api kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh. Harus lewat pintu syariat, yaitu menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama, syaratnya adalah ilmu. Kemudian yang kedua, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wal amalu bil ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Ilmu saja tidak cukup, kata beliau. Itu baru syarat yang pertama. 3 syarat lagi harus terpenuhi. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, syarat pertama ilmu. Ilmu saja tidak cukup. Yang namanya ilmu harus dibarengi dengan amal. Ilmu tanpa amal hanya akan memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu tahu menuntut ilmu harus mengamalkan ilmu, lebih baik gak usah ngaji sekalian. Ya, biar tidak tahu ilmunya dan tidak diwajibkan untuk beramal dengan ilmu. Enggak begitu ya, Pak. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu 2 kewajiban yang berbeda. Ya, 2 perintah yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah perintah tersendiri. Mengamalkan ilmu adalah perintah tersendiri. Tapi kalau kita sudah ngaji, dapat ilmu, belum bisa mengamalkan ilmu tersebut, maka hanya kena satu hukuman tidak mengamalkan ilmu. Tapi kalau nggak ngaji, nggak ngamal, malahan double hukuman tidak menuntut ilmu dan hukuman tidak mengamalkan ilmu. Makanya jangan jadi berat. Menuntut ilmu jangan jadi berat. Oh, kalau saya tahu, saya wajib mengamalkan. Enggak, justru ente tahu nggak tahu wajib untuk mengamalkan daripada ilmu syariat tersebut. Kenapa? Karena di sekitar kita sudah banyak para ulama. Iya, kita tidak ada udzur untuk tidak menuntut ilmu. Tidak ada udzur. Tidak ada alasan kecuali kalau kita tinggal di hutan belantara yang nggak ada tetangga. Jadi Tarzan, tahu Tarzan. Jadi Tarzan. Ya, jangan jadi berat. Jangan jadi berat. Tidak ada udzur untuk kita meninggalkan daripada majelis ilmu. Kenapa? Karena di sekitar kita sudah banyak para alim ulama. Kita bukan tinggal di hutan belantara. Kira-kira paham atau tidak? Insya Allah. Syarat pertama tadi ilmu. Syarat kedua adalah mengamalkan ilmu. Allah perintahkan kita sholat, ya kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, ya kita puasa. Allah larang kita, ya Allah larang kita untuk berbohong, jangan berbohong. Allah larang kita untuk jangan gibah, ya jangan gibah. Ya, gibah itu haram. Gibah tahu Bu, gibah ini menggunjing, membicarakan aib orang lain dari belakang, bukan dari depan. Itu namanya gibah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari pernah berkata tentang gibah ini, saking luar biasanya beliau pernah berkata, Magtabtu qat kuntu alimtu anna al-ghibata haram. Ya, aku sama sekali tidak pernah menggunjing semenjak aku tahu bahwasanya gibah itu haram, besar. Bahkan di Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang hukuman orang yang menggibah ini seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu di Al-Qur'an. Ya. Apakah kalian tidak jijik, kata Allah? Ini diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang gibah ini seperti orang memakan daripada bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Allah larang kita jangan makan riba, ya kita jangan makan riba. Riba itu halal atau haram? Haram. Jangan dimakan. Hindari itu riba. Saya teringat di zaman Al-Imam Malik. Zaman Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini makamnya ada di kota Madinatul Munawwar. Al-Imam Malik, imam mazhab luar biasa. Muridnya Al-Imam Abu Hanifah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang ulama besar ahli hadis. Imam Malik, di zaman Imam Malik pernah kejadian satu cerita yang luar biasa. Ada seorang pemuda. Ya, pemuda ini mungkin ini pernah saya sampaikan, saya terangkan di suatu tempat, tapi saya lupa di mana. Ada juga yang belum pernah mendengar bahwasanya ini ada seorang pemuda di zaman Imam Malik
Dia berjalan di kota Madinah. Di pertengahan perjalanan dia ketemu dengan seorang laki-laki yang sedang mabuk. Ya, sedang mabuk minuman keras luar biasa. Mabuknya bukan mabuk biasa, mabuknya mabuk resek, mabuk rusuh. Udah mabuk gangguin orang, godain perempuan. Parah ini mabuknya, luar biasa. Mabuk tingkat dewa. Ya, mabuk tingkat dewa. Gak tahu nama minumannya apa itu. Insyaallah. Pas dia ngelihat ketika pemuda ini melihat ada orang mabuk yang begitu parah, di dalam hatinya kemudian dia sampaikan dengan lisannya, saya yakin tidak ada dosa yang lebih besar di dalam syariat ini kecuali mabuk. Kata pemuda yang melihat orang mabuk itu, andai kata ada dosa yang lebih besar daripada mabuk, maka saya ceraikan istri saya, kata dia. Masya Allah. Dia bilang seperti itu. Pemuda yang melihat orang mabuk ini berkata, andai kata ada dosa yang lebih besar daripada minum minuman keras, saya ceraikan istri saya. Ini namanya ta'liqut talaq. Ta'liq talak. Andai kata ada dosa yang lebih besar daripada mabuk, maka otomatis istrinya jatuh cerai. Itu namanya ta'liqut talak. Contoh sederhana, kita punya istri, kita bilang kepada istri kita, kamu hari ini jangan keluar rumah. Sore ini kamu jangan keluar rumah. Kalau kamu sore ini keluar rumah satu langkah saja, kamu saya ceraikan. Begitu istrinya satu langkah keluar rumah, jatuhnya cerai. Itu namanya ta'liqut. Hati-hati. Masalah kamu jangan hati-hati. Karena beda redaksi bisa beda hukum. Ya, beda redaksi bisa beda hukum. Hati-hati mengeluarkan kata-kata tersebut kalau tidak benar-benar darurat. Ya. Pemuda ini singkat cerita berkata, andai kata ada dosa yang lebih besar daripada mabuk, maka istri saya ceraikan. Akhirnya ketika dia sudah mengeluarkan kalimat tersebut, dia bingung sendiri. Bom waktu ini. Aduh, apa yang saya sudah bicarakan, kata dia. Dia belum tahu hukumnya, dia belum tahu hukum dia jatuh cerai atau tidak sama istrinya. Maka dia tidak berhubungan dulu sama istrinya selama 3 hari berturut-turut. Bayangkan. Gara-gara ucapan tersebut dia tidak berani berhubungan sama istrinya selama 3 hari berturut-turut. Karena belum tahu hukumnya. Bisa jadi sudah jatuh talak ataupun tidak jatuh talak. Kalau dia berhubungan dan itu jatuh talak, maka hubungan haram, zina. Karena sudah jatuh cerai. Akhirnya dia datang kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Pemuda tersebut datang kepada Imam Malik, dia katakan, wahai Imam, saya mengalami kejadian seperti ini, apa hukumnya? Ya, kata pemuda tersebut, bagaimana? Ini istri saya jatuh cerai atau tidak? Akhirnya kata Imam Malik ini seorang ulama besar, luar biasa. Beliau mengatakan, saya belum tahu jawabannya, saya cari dulu di dalam kitab. Saking luar biasanya masalah ini, saking hebatnya masalah ini, Imam Malik pun tidak berani menjawab sembarangan. Sekelas Imam Malik, Imam Madhab, tidak berani langsung menjawab. Saya yakin kalau Imam Malik mau meraba-raba, beliau tahu jawabannya. Tapi saking hati-hatinya mengamalkan ilmu, Imam Malik mengamalkan ilmu. Dia mengamalkan ilmu untuk tidak sembarang menjawab pertanyaan. Kata Imam Malik, tunggu dulu, saya cari dulu jawabannya di dalam kitab. Besok kamu datang lagi ke sini. Akhirnya besok dia datang lagi, wahai Imam, sudah dapatkah jawabannya? Belum. Besok kamu datang lagi ke sini. Udah berapa hari tidak berhubungan? 4 hari. Besok dia datang lagi, wahai Imam, kata dia, wahai Imam, sudah dapatkah jawabannya? Ini sudah 5 hari ini. Ini sudah 5 hari tidak berhubungan dengan istrinya gara-gara kalimat tersebut. Wahai Imam, sudah dapatkah jawabannya? Belum. Besok kamu datang ke sini lagi. Insyaallah. Hari ke-6, hari ketiga ketika dia bertanya kepada Imam Malik, dan hari ke-6 setelah dia tidak berhubungan dengan istrinya, dia datang lagi kepada Imam Malik, wahai Imam, udah 6 hari katanya. Udah 6 hari udah dapatkah jawabannya? Kata Imam Malik, sudah. Kata Imam Malik, sudah. Jawabannya ada 2, kata Imam Malik. Jawaban pertama, kamu jatuh cerai sama istri kamu. Kata Imam Malik. Kata Imam Malik, jawaban pertama, kamu jatuh cerai sama istri kamu. Jawaban kedua,
Setelah saya bolak-balik itu Al-Quran, rupanya Imam Malik selama 3 hari berturut-turut itu bolak-balik Al-Quran sampai khatam. Cari jawabannya. Saya bolak-balik Al-Quran, saya bolak-balik hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tidak menemukan dosa yang lebih besar dalam syariat Islam kecuali riba. Saya tidak menemukan dosa yang lebih besar dalam syariat Islam kecuali riba. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa besar yang lain hukumannya cuma di akhirat. Meninggalkan sholat hukumannya di akhirat. Tidak ada hukuman langsung dari Allah ketika di dunia. Tidak puasa di bulan Ramadan, meninggalkan zakat, tidak pergi haji bagi yang mampu, itu nanti hukumannya di akhirat, hisabnya di akhirat. Tapi riba beda sendiri kata Imam Malik. Riba ini di dalam Al-Quran, fa'adzanu biharbin minallah wa rasulih. Kamu jika tetap ngotot makan riba, maka siap-siap diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Dibenci oleh Allah semenjak masih di dunia. Diperangi itu maksudnya Allah tidak ridha dengan pelaku riba. Hati-hati. Ya, hati-hati. Enggak seberapa. Enggak akan bahagia. Walaupun kita kaya enggak akan bahagia. Uangnya tidak barokah. Ya, nauzubillah min dzalik. Benar-benar diamalkan itu ilmu. Semua kewajiban kita jalankan, semua larangan kita tinggalkan insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, daripada syarat untuk menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama tadi apa? Ilmu. Kedua, amal. Yang ketiga, wal ikhlas fil ilmi wal amali wa huwa tasfiyatu lillah. Ilmu saja tidak cukup. Ilmu tambah amal masih kurang. Ilmu dan amal itu harus dilengkapi dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Ilmu dan amal yang kita cari dan kita kerjakan itu harus dibarengi dengan ikhlas. Habib, ikhlas ciri-cirinya seperti apa? Banyak ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas banyak. Di antaranya ayyastawiya indahu al-madhu wad-dham. Ciri-ciri orang yang ikhlas itu, bagi pelaku ikhlas, orang yang beramal dengan ikhlas itu pujian dan cacian sama, tidak ada bedanya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu orang ikhlas. Dipuji dia tidak senang, dia senang tapi dia tidak terbang, karena dia tahu apa yang dipujikan oleh orang kepada diri dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicaci karena dia menjalankan syariat Allah, dia tidak tumbang. Mentalnya kuat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada anak muda dari rumah pengen ke Antapani, pengen ngaji. Ya. Keluar rumah, kebetulan di depan rumah ada bapak-bapak lagi ngopi. Pak Oga lagi kumis lintang saat lagi ngopi, lagi ngode. Ini anak muda keluar rumah panasin motor, mau ke Antapani mau ngaji. Dibilang sama bapak terus, itu anak muda paling modus itu mau ngaji. Paling nyari makan. Caper sama calon mertua di tempat ngaji. Dia caper sama calon mertua di tempat dicaci atau dihinakan. Kemudian setelah dia jalan sedikit, dia ketemu lagi sama bapak-bapak. Bapak ini bilang, Masya Allah, anak muda kayak ente zaman sekarang jarang. Anak muda kayak ente zaman sekarang jarang. Anak muda taunya zaman sekarang mah cuma Mobile Legends, PUBG. Ente mah ngaji, Masya Allah, luar biasa. Kalau anak punya anak perempuan, anak nikahin sama ente. Yang pertama dicaci, yang kedua dipuji. Nah, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak inilah orang ikhlas. Kenapa orang ikhlas bisa dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang? Karena orang ikhlas itu beramal bukan untuk menghindari cacian. Orang ikhlas itu beramal bukan untuk mendapatkan pujian, tapi orang ikhlas itu beramal untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara takut tidak ikhlas kita berhenti beramal, itu juga salah. Sholat belum bisa ikhlas, masih pengen dilihat orang terus, justru salah kalau ente meninggalkan sholat. Sodako
masih ada riya di dalam hati kita, pengen dapat pujian dari orang, pengen dibilang dermawan, terus. Justru kalau ente meninggalkan sedekah itu buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Terus beramal sambil latih hati kita, sambil kita didik hati kita bagaimana caranya kita bisa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada cerita di zaman abahnya Abuya Al-Maliki, Abuya Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Di zaman Sayyid Alawi, abahnya daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di kota Mekkah Al-Mukarramah, itu di Masjidil Haram, di zaman abahnya Abuya Maliki, itu di setiap tiang-tiang di Masjidil Haram, kalau sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Di setiap tiang-tiang Masjidil Haram itu ada ulama, di setiap tiang pasti ada ulama. Tiang ini ada ulama, tiang ini ada ulama, tiang ini ada ulama. Ulama tersebut bikin pengajian dari berbagai mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi. Jadi setiap tiang itu ada pengajian di zaman abahnya Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, kebetulan di satu tiang ada seorang ulama sepuh dari mazhab Al-Malik, mazhab Imam Malik, yang dia ini sudah uzur tidak bisa lagi ngajar, tidak bisa lagi membimbing daripada jamaah pengajian tersebut. Dia tidak bisa lagi duduk di tempat tersebut untuk memberikan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, digantikan oleh anaknya. Ulama sepuh ini udah nggak bisa lagi ngajar, dia perintahkan anaknya untuk menggantikan daripada kegiatannya di Masjidil Haram. Anaknya juga alim luar biasa, anaknya alim besar. Ketika dia sedang ngajar, itu orang-orang yang mendengarkan pengajian dia terkesima. Orang-orang jamaah yang ada di pengajian tersebut kagum luar biasa kepada penjelasan anak muda ini, anak daripada ulama sepuh tadi. Akhirnya timbul di hati dia, oh saya ini hebat ya, saya ini hebat. Orang terkesan dengan penjelasan saya, orang kagum dengan apa keterangan saya daripada saya menyampaikan ilmu-ilmu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pikir, saya belum ikhlas, saya masih senang dengan pujian orang, saya masih terkesima dengan sanjungan manusia. Kalau begitu saya berhenti aja untuk ngajar, saya belum ikhlas. Kata dia seperti itu. Saya nggak mau lagi ngajar, saya belum ikhlas. Akhirnya selesai pengajian dia pulang ke rumah, dia bilang ke ayahnya yang ulama sepuh tadi, hai ayah, saya mau berhenti ngajar. Loh kenapa? Kata ayahnya. Iya, saya belum bisa ikhlas, saya masih senang dengan pujian orang, saya masih mencari daripada simpati manusia. Kata ayahnya apa? Kata ayahnya, ketika kamu ngajar masih senang dengan pujian orang, setan senang. Setan senang. Ketika kamu masih cinta popularitas, cinta daripada urusan dunia, setan senang. Tapi ketika kamu berhenti ngajar gara-gara takut tidak ikhlas, setan pesta. Setan pesta. Kenapa? Karena setan sudah berhasil untuk menghentikan kamu memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketika kamu ngajar masih riya, masih belum ikhlas, setan senang. Tapi ketika kamu meninggalkan ngajar, meninggalkan majelis ilmu karena takut tidak ikhlas, setan pesta. Kenapa? Karena setan sudah berhasil menjauhkan kamu daripada memberikan kebaikan kepada orang lain. Terus beramal sampai sambil tata niat kita, sambil kita perbaiki daripada keinginan dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ikhlas itu diusahakan. Ya, ikhlas itu diusahakan. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insyaallah. Kemudian yang keempat, pertama ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, keempat adalah bara'ah. Ya. Wal bara'atu minal hauli wal quwwah wa huwal i'timadu 'ala Allah. Yang keempat ini adalah bara'ah. Apa itu bara'ah? Bara'ah itu tidak pernah melihat ada andil kita di dalam sebuah amal soleh. Bara'ah itu tidak pernah melihat ada peran kita di dalam sebuah amal soleh. Kita bisa menuntut ilmu, duduk di tempat ini,
itu bukan daya dan upaya kita. Ya wasilahnya adalah ikhtiar kita. Kita pergi dari rumah menuju ke tempat ini adalah ikhtiar kita. Padahal sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan pernah melihat ada andil kita di dalam sebuah amal soleh. Oh saya hebat ya, saya bisa gantapani untuk ngaji, berarti saya hamba Allah yang hebat. Bukan, karena Allah sayang kepada kita, makanya kita digiring oleh Allah ke tempat ini. Kita bisa ngaji, itu bukan kekuatan kita. Kita bisa beramal dengan ilmu yang kita dengar, itu bukan daya dan upaya kita. Ya. Kita bisa ikhlas dengan ilmu amal kita, itu bukan kekuatan kita, itu murni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya baro'ah. Baro'ah itu tidak pernah melihat ada andil sedikit pun dari diri kita di dalam sebuah amal soleh. Saya bisa sedekah, itu bukan kehebatan saya, tapi itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana. Ada tukang parkir misalkan di mall. Tukang parkir ada dua, ada si A, ada si B. Dia tugasnya parkirin mobil di mall. Tukang parkir ini yang A ngomong sama yang B. Hey B, gitu. Kamu lihat mobil-mobil yang banyak ini? Iya saya lihat. Saya banyak, mobil yang banyak ini punya saya atau bukan? Bukan, kata yang B. Ini titipan dari orang yang punya mobil. Andai kata si A bilang kepada si B, wahai B, mobil saya banyak ya, hebat ya, saya orang kaya ya. Kira-kira si A waras atau tidak? Gelo ya. Si A gelo. Dia bilang mobil saya banyak, padahal itu mobil orang. Nah begitulah. Apa yang ada pada diri kita, baik zahir maupun batin. Ya zahir apa? Sehat. Zahir apa? Materi. Zahir apa? Bahagia. Itu semuanya zahir. Adapun batin, kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin hadir majelis ilmu. Apapun yang ada pada diri kita saat ini sampai kita mati, itu murni titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zahir maupun batin, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan itu yang pertama bukan punya kita. Kapan Allah ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sombong. Tawadu, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada diri kita ini bukan punya kita. Ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang namanya titipan itu harus dijaga baik-baik. Yang namanya titipan itu harus dijaga baik-baik. Saya bisa ngaji ke tempat ini murni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harus jaga titipan ini. Saya harus jaga nikmat ini. Saya harus jaga anugerah ini. Dengan apa? Dengan istiqomah. Dengan istiqomah duduk di tempat ini, kita sudah menjaga daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya baro'ah. Baro'ah itu tidak pernah melihat ada andil kita sedikit pun di dalam sebuah amal soleh. Kita berilmu, kita rajin beramal dengan ilmu, kita bisa ikhlas menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Itu bukan dari kekuatan kita, tapi itu murni daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya baro'ah. Nah kalau 4 ini sudah kita tanam pada diri kita, ini 4 ini sebenarnya susah-susah gampang. Dilihat gampang tapi susah. Dilihat susah tapi masih bisa diusahakan untuk ilmu, beramal dengan ilmu, kemudian ikhlas dalam ilmu dan beramal. Kemudian yang terakhir adalah tidak melihat ada andil kita di dalam sebuah amal soleh. Kalau keempat benih ini kita sudah tanam, apa hasilnya? Faman arafa haqqallah. Barang siapa yang mengetahui hak-haknya Allah, menuntut ilmu, wa qama bi amrillah, berdiri untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, beramal dengan ilmu. Wassafa ma lillah, ikhlas di dalam ilmu dan amal. Wa'tamada Allah, dan menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtaba. Orang-orang yang demikian, dia adalah manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wali itu mempunyai 4 sifat. Ya, seorang wali, seorang mulia,
pasti di dalam diri mereka ada ilmu, ada amal, ada ikhlas, ada baroah. Ya. Kalau satu saja hilang dari keempat ini nggak bisa. Ya, bib 3 aja bisa nggak? Nggak bisa. Bib 2 aja bisa nggak? Nggak bisa, harus 4-4-nya. Ibarat kunci motor, kunci rumah. Kalau giginya hilang satu, kira-kira bisa masuk atau tidak? Nah itu, contohnya seperti itu. Kunci rumah, patah giginya satu tuh. Masuk bisa, tapi ketika dibuka nggak bisa. Begitu juga keridhaan Allah, pintu kewalian harus dibuka dengan 4 benih ini, 4 daripada gerigi-gerigi kunci ini. 4-4-nya harus terpenuhi agar kita bisa mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berpeluang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. 10 menit lagi ya, jam 10. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pegang baik-baik ilmu, amal, ikhlas, baroah. Untuk ilmu terus, ya syariat terus dijalankan. Kemudian berusaha untuk beramal dengan ilmu. Kalau beramal taat itu mah gampang, sholat gampang, puasa gampang, zakat gampang, haji kalau ada duit gampang, tinggal pergi. Yang susah itu meninggalkan maksiat. Taat itu sebenarnya gampang. Yang susah itu meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa istiqomah di dalam majelis ilmu. Kemudian ketika kita mendapatkan ilmu, kita bisa beramal dengan ilmu. Kemudian kita sudah beramal, kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tertanam di dalam hati kita untuk tidak pernah melihat ada andil kita di dalam sebuah amal. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faraji. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika as-salihun wa na'udzu bika من الشر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tutup pengawasan ieu kumaoskeun doa ba'da ta'rif sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan naima wa akhilla atqiya ulama nurla bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minka uyun waqi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rustul manun waghfir istur anta akraman sadar wa salatullahi takshal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى أمريتك فانسبحت فيها الحصائر وتلك بماء الأمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظهيري أمريتك فانسبحت فيها الحصائر وتلك بماء الأمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظهيري أمريتك فانسبحت فيها الحصائر وتلك بماء الأمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظهيري يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على الله وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Terakhir pengumuman insyaallah dina malam Jumat ayeuna kaping 2 Juli malam Jumat ba'da Isya di Karengse insyaallah aya rutinan pangaosan Maulid oge bade kasumpingan ku kersana Al Habib Abdullah Yahya Al Habsyi anjeunna teh ti Martapura serta acara angkat kayaman anjeunna bade nyempetkeun hadir ka dieu mudah-mudahan urang sadayana biasa hadiran oge singkenging barokah di maratanana amin ya rabbal alamin sakitu anu tiasa kapihatur hapunten sagala rupina akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.